পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে বড়সড় রণকৌশল নিয়েছে বিজেপি। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ নীতিন নবীনের আগামী 24 থেকে 26 মার্চের মধ্যে বাংলা সফরের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সফরে তিনি রাজ্যের 5টি সাংগঠনিক নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন। নীতিন নবীনের সফরের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনী প্রচার শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 30 মার্চ রামনবমীর পর থেকে হেভিওয়েট নেতাদের আনাগোনা থাকবে রাজ্যে। বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে এই সভাগুলি রাজ্যের নির্বাচনী লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, वो भी रानीगंज जामुड़िया शहर के बिल्कुल निकट NH 60 से महज कुछ कदमों की दूरी पर कुनस्तोड़िया तपसी पेट्रोल पंप के निकट गोविंदो धाम में आपको मिलेंगे उचित कीमत और आसान किश्तों पर प्लॉट्स और डुप्लेक्स। गोविंदो धाम प्लॉट में 24 फीट रोड के साथ टेम्पल, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। गोविंदो धाम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से महज 4 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध। गोविंदो धाम में प्लॉट्स और डुप्लेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स। तो फिर देर किस बात की, आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। संपर्क करें 9332202961, 7001804855।